Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Okay, go. Hi, Kids! So, for today's video, mag-react tayo ng old videos and old pictures. Yes. So, let's go. So, bago natin simulan, please subscribe and like the videos and please click the notification bell for more updates. And also, please share this video. Yes. So, Tara simulan simulan natin. Okay, so simulan natin kay Ian na guys, kay Ian. Ang sunod kay Winnie, sunod sa akin, kay Keisha, kay Sean, kay Pasunod-sunod na yan, Yes, guys. Shane. Pasunod-sunod kami. Ang cute niya dito, oh. So, next. Wow! Bakit kang Kasi ano siya guys, naka-face na ba? Kalbo. Nice one. Next naman. Naka-smile. May dimple. So next is Kylie. So, next naman. Barbie. May tupad. Ay. Ay. New Year? Yes. Sino to? Sino to unang? Di ba ka lang? Ay. Si Father ka. Ginawa niyang unang si Papa niya, guys. Wala eh. My God! Medyo kamukha mo si Arby. Ah, dahil ko rayo. May ibang pala na. Oo na. Kasi ganyan. Mayaman. Wow! Blurred. Blurred pa. Yeah. Next si Aria. Tatawanan natin to guys Sabi? At may video. Sa kanya, guys, may video. At nagti-TikTok siya. Wow, ang galing mo, ha. Nakapil. Puno kayo sa pagtutog ka. Grade 3 ka. Ay, nai, Dati naman na video. naka picture mo. Ay, pasiba. Kompletong kompleto. Ang mga ni dati. Wala din. Ako man yun. May on. Ay, nasa video. Okay. So, tapos at si Keisha. Next, tatawanan natin ang malala. Go. Kawoso. Uy, iyan mo sa mo. Yes! Naga-model. Walang tigilan. Nalugod ng kiray na. Yes! Ang galing gaan ha. Yes! Flower girl. Yes! So, na pinak... Yes! Bawal eh. Yes! Yes! Wearing rainbow. So, si Shayna. Last but not the least. Kala ko yan, ano, susup-sup ko pa din. Cute. Pantay pa itong ano. Pantay pa yung ngipin ko dyan. Ba't nung bata tayo? Wala! Galit. Nakadila. Tongue smile. Yes! Guys. So, sana Ang guys, cute. pakisupport sa amin. Ang cute nila guys. Ang cute. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Yan lang. Click the bell button.
So, dito magtatapos ang aking So, abangan nyo naman ang mga Next susunod na vlog. vlog namin. So, bye guys!